simbahan. Importante nining orasa ang pulong sa Dios atong tagaan ug pagtagad. Pasagdi ng grupo mga igsoon. Kay ang tanang grupo na ay pulong sa Dios. Sa nining orasa, ihatag nako ni Peter Pires, doon na siya pakigpulong kay karong gabi una ni Aramidire, pero ugma paingon na mo mga igsoon sa Zamboanga. Hatag nako, ikaw ang imong panahon, Pastor. Kay maayong gabi natong tanan may igsoon. O aging pagtahod sa ato ang Son President, hindi sa ato ang Sona sa Lagundang, sa Son 6, kung ako masayot. Kang Son President Bibot, mayong gabi kung nakauli na. O sa ato ang sa atong bai, no? Si Dato Balala, o sa atong tanod, na atong tanod na igsoon. O sa atong tanan nga lumulupyo dinhi sa sitio sa Lagundang, maayong gabi natong tanan na igsoon. Ang Dios maayo tungod kay nagatag siya og maayong panahon. Siguro dili ni siya makaigsunan makaingon ta nga kanang aksidente lamang nga nadungog ninyo ang tingog sa mga alagad sa Ginoo ani nga dapit. Tungod kay kining tanan atong gituohan nga plano sa Dios maisuon. Tungod kay doon na siya rason nganong iyang gipatingog ang iyang mga alagad usab nini nga dapit makaisunan ning kagabion. Muna nga akong pagpanimbaya alang sa tanan mayong gabi og ang Dios magapanalangin kanatong tanan og sa tanan nga nakaila nato maisuon ang Dios magapanalangin diha kaninyo samtang naamo sa inyong mga panimalay naamo nagapaminaw maisuon ni ami magpamatuod sa kamatuoran tungod kay ang pulong sa Ginoo, si Ginoong Hesukristo makaisunan, siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Wala nagilain maisuon nga dalan, kamatuoran o kinabuhi. Kung magisgot pataglaan nga ngalan maisuon, dili na gyud na tinuod, dili na gyud na kamatuoran, makaisunan og labaw tanan dili gyud na kinabuhi. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon gyud nga siya ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. O wa tay laing hisgutan mga igsoon, dili ang ngalan sa atong mga simbahan, tungod kay ngalan sa atong simbahan, perting daghana makaigsunan. Kaya kung atong hisgutan na siya, doon naging kasagaran mga igsoon, mahitabo nga, doon na na debate, mahitabo mga igsoon. Tungod kay, gisgutan ang maong ngalan sa simbahan. Munang mustansya mga igsoon, bisan tag, moingon ta nga, dili insakto ang iya mustang gyud siya tungod kay na natandog ang iyang garbo maisuon tungod kay do na siya ngalan sa iyang simbahan nga gisgutan. Mo nang dili ta magisgot ana maisuon tungod kay ang balaang kasulatan ang angay hisgutan ang angay iwali maisuon dili ngalan sa simbahan kundi dili ngalan sa atong Ginoo maisuon. Kay ang ngalan sa atong Ginoo mao ra gyud ang source makaigsunan sa kaluwasan, siya ragid ang source sa kamatuoran, siya ragid ang source sa kinabuhi maigsoon. Kaya wa na gyud lain nga ngalan mato pa sa buhat 4:12 makaigsunan, wala na lain ngalan silong sa langit nga gikahatag. Aron nga ang tao maluwas makaigsunan. Unya kana nga ngalan maigsoon, gipamatud-an dito sa Mateo 1:21 nga matawo ang usa ka bata pagaganlan og Hesus kay siya ang muluwas sa iyang mga katawhan. Subot ipasabot makaigsunan, walay simbahan maigsoon nga gibutang dito sa balaang kasulatan nga muy muluwas sa katawhan kundi ang ngalan ra gyud sa atong Ginoo. Munang atong isgutan makaigsunan unsaon man nato nga atong madawat si Ginoong Hesukristo. Kini makaigsunan pag-review na lang alang sa tagsa-tagsa kanato. Tungod kay nagtuo ko makaigsunan nga ikaw karon nga nagpatalingog sa pulong sa Ginoo, do na nay pagtuos Ginoo. O doon na nakay background, may tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Apan kung basin, makaigsunan doon ay mga pulong nga siguro nalakbayan, siguro wala madunggi nimo, basin madunggan nimo karon makaigsunan. Hallelujah. Kaya ang pulong sa Ginoo maisuon, gisgutan sa ato ang pastor, kini sila gikan pa ni sila sa San Carlos makaigsunan. Hallelujah. Unya nga atong isa ka kauban kining taga San Carlos, mali atong National Evangelist Pastor
Carlitos Ardual makaigsunan. Hallelujah. Nya gilibot na niya tibuok Pilipinas makaigsunan og dunay mga pagpamatuod nga ang Dios gamhanag milagroso muayo sa tanang klases balatian maigsoon nga di na ka maghihap og kwarta ang ato lang ipon makaigsunan ang atong sala diha atubangan sa Ginoo. Mura na maigsoon nga moduol ta sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing bisan pa kun sa klase ng balatian na igsoon basta mutuo lang gyud ka kay ang muto mato pa sa Marcos 16, 15 pa sa 17 maigsoon ang mutuo sa tanang mutuo maganunot ang ilhanan makaigsunan. Murang diha sa imong pagtuo mununot ang ilhanan kung mutuo ka nga maayo ka apan dili ka mutuo magpabilin ang imong balatian igsoon. Wala nga kining among gidala karon maigsoon aging pag-review na lamang alang sa tanan tungod ka ako nailhan naman gid ninyo makaigsunan nga kita alagad sa Ginoo ani nga dapit maigsoon nga nagdala sa ngalan sa atong Ginoo makaigsunan. Hallelujah. Wala ko magtindog diri, wala ko magsulti diri makaigsunan nga. Wala ko nagwali diri tungod kay perpekto na ko maigsoon. Mo nang muduol ta sa Ginoo tungod kay diha sa atong Ginoo, diha ta makabaton og kahimpitan makaigsunan. Tungod kay sa malabot nga mga adlaw maigsoon. Doon na lay gitagna nga panahon sa katapusan sa kalibutan maigsoon og katapusan sa tao. Muna nga, ang pulong sa Ginoo nagapadayon sa pagwali karon nga kung motuo ka igsoon sa atong Ginoo, makabaton ka og kaluwasan, makabaton ka og kaayuhan, makabaton ka og mayong kinabuhi igsoon. Hallelujah. Apan kung dili ka motuo igsoon, sultian ta ka dili ni panginadlok igsoon. Kung dili ka motuo sa Ginoo, di ka moalagad sa Ginoo, di ka moduol sa Ginoo, dunay tagsa-tagsa nga gipreparar makaigsunan nga imong adtuan, atong adtuan. Kung walagad ka sa Ginoo, maigsoon, adto kita sa giandam sa Ginoo. Ang giandam sa Ginoo ang lunsay bulawan, makaigsunan nga nganlan nato og langit maigsoon. Nga dito, maigsoon mo ang dapit sa kalipayan. Apan kung di ka moduol sa Ginoo, di ka walagad sa Ginoo, di ka motuo sa Ginoo igsoon, adto dudta maigsoon sa impierno. Ang impierno alang sa tanang wa mo tuo sa Ginoo, alang sa tanang ni-reject sa Ginoo, alang sa tanang nagyaga-yaga sa Ginoo, alang sa tanang nagbugal-bugal sa Ginoo. Hallelujah. Apan ining takna igsoon, gitanyag pa sa Dios ang kaluwasan. Naapay panahon moduol ta sa Dios. Naapay panahon nga ato siyang alagaron. Busa atong i-grab ang panahon igsoon nga moduol ta sa Ginoo, atong alagaron. Tungod kay ang Dios makaigsunan wa magpili kung kinsa ka, unsa man nga ngalan sa simbahan na aka igsoon wala magpili ang Dios ana basta moduol lang ta sa Ginoo motuo ta sa Ginoo nagtuo ko nga apil ka igsoon sa gisaaran sa Dios sa kinabuhi nga walay katapusan atong balikan makaigsunan unsaon man nato pagdawat sa Ginoo una motuo ta sa Ginoo makaigsunan kay ingon ang Marcos 16:16 ang motuo og magpabautismo maluwas apan ang dili motuo pagahukman sa silot hukman gyud sa silot og di ta motuo maigsoon mo nay nakadelikado kung di ta motuo sa Ginoo. Hallelujah. Kaya may usahay makaigsunan, pag naay magwali, gali, nahitabo na makaigsunan. Sa laing mga lugar, sa laing nasod, maigsuon nga gipasinati na sa Dios kung kinsa siya, unsa siya. Hallelujah. Siguro dili na tago sa ato makaigsunan ang nahitabo maigsuon sa laing dapit. Hallelujah. Nga dunay kasuko sa Ginoo makaigsunan og iyang gipakita ang iyang kasuko. Iyang silot niya nga lugar makaigsunan. Muna nga nini nga panahon makaigsunan, atong tuuhan ang Ginoo, atong duulan ang Ginoo, mintras maduulan pa siya. Hallelujah. Muna nga nini mga orasan, nini matakna makaigsunan, akong ipasigarbo kaninyo makaigsunan na ang Dios na akong gituuhan, ang Dios nga niya karon maigsuon, nag-aghat kanimo, nag-welcome kanimo, nga moduol ta nga niya isuon. Hallelujah. Mutuo ta niya og samtang nituo ta makaigsunan kinahanglan uban na natugbuhat kay ang pagtuo patay kung kini walay binuhatan makaigsunan. Santiago 2:17 kung mutuo lamang ta yango lang ta makaigsunan para ra nang gisugo ta og sagkob og tubig gisugo ta sa atong ginikanan anak pag sagkob og tubig niyango lang ta wa ta mugunit og galon wa ta magsagkob og tubig kay nituo lang ta sa iyang gistorya makaigsunan. Apan ko nga pagtuo ba na natugbuhat makaigsunan, sigurado gyud ko nga doon nagyoy kaayuhan, kaluwasan
nga atong maangkon makaisunan. Hallelujah. Kay ang pulong sa Ginoo nagpamatuod maison. Hallelujah. Kay ingon siya sa Santiago 17, ang pagtuo patay kung kini walay binuhatan. Unsa man ini nga buhat? Unsa man ini nga buhat maison? Ningon siya sa buhat makaisunan 2:38. Busa pag hinursol kamo o pabautismo ang matago sa kaninyo sa ngalan sa Ginoong Jesucristo tungod og alang sa kapasaylohan sa masala og aron inyong madawat ang gasa nga Espiritu Santo. Hallelujah. Muna gisulti sa balang kasulatan maisuon. Bisan pag nagtuo mo kung nakay Biblia diha, bisan pag imo nang basahan ng source, bisan pag palipalihon di mo nabasa. Hallelujah. Mao ginay na sulat makaisunan. Kinahanglan maghinulsol kita sa atong makalapasan. Muna buhat na to. Ang paghinulsol makaisunan, sugid biya, atong hinulsulan, atong isugid sa Ginoo, atong biyaan. Hallelujah. O alagaron ang Ginoo, maisuos tibok na tong kinabuhi. Hallelujah. Ang gabi, Brad. Muna nga nini matak na makaisunan, atong hinulsulan, ang atong makalapasan, kung unsa may atong nahimo makaisunan, dili na mo'y basihan sa Ginoo nga unsa ka kadaotan karon. Ang basihan sa Ginoo isuon kung muduol kaniya. Hallelujah. Kalimtan na niyang imong pagkadaotan, kalimtan na niyang imong nahimo, kalimtan niya na tanan isuon, irison na niya tanan. Basta muduol ka sa Ginoo og magpausab ka diha sa Ginoo. Hallelujah. Og samtang nausab na ta maigsuon, hallelujah, naingon din siya, magpabautismo pinagi sa ngalan sa Ginoo. Dili ngalan sa simbahan maigsuon atong ibautismo. E kung ngalan sa simbahan, mubarog ta sa ngalan sa simbahan. Apan ngalan sa atong Ginoo, ang bautismo nato makaisunan mo nang mubarog ta pinagi sa ngalan sa atong Ginoo Jesucristo. Hallelujah. Kay ang kapasayloan makaisunan na argyod sa ngalan sa atong Ginoo Jesucristo. Amen. Wala nagilain maison. Unsa pa nangangalan nilang gisgutan diha? Adto ka sa social media maison, daghan kay mga pangalan sa Dios ilang hinganlan. Pero ang Biblia, o sara ka ngalan maison, ngalan Jesus, nga mo ang Kristo, nga mo ang Dios. Hallelujah. Nga nagpakatao ning kalibutan na maison. Roma kapitulo 4 bersikulo 9. Hallelujah. Nga tao si Kristo, nga mo ang Dios. Hallelujah! O kanang nga Kristo, nga Dios, nga nagpakatao ning kalibutan na, mao si Jesus makaisunan, kay wala na ilain nga natao ning kalibutan na, aron ta maluwas mo nang gisgutan ganina, buhat kapitulo 4 bersikulo 12 makaisunan, wala na ilain ngalan silong sa langit kag gikahatag, aron nga ang tao maluwas. Mangita pa mataglain maisuon, nga naa naman ngalan sa atong Ginoo, kaya ang atong Ginoo makaisunan na astang dapit. O niya gusto siya makaisunan nga mupuyo diha sa imong kasing-kasing, makikuyog kanimo igsuon, matag lakaw nimo bisan asa ka moadto makikuyog ang Ginoo. Kay ingon ang iyang pulo maisuon. Mateo kapitulo 19 makaisunan, bersikulo 28. Hallelujah. Nag-ingon siya makaisunan bisan asa ka moadto, ako magauban kanimo. Hallelujah. Muna kini among gihimo makaisunan, pagtuman lamang sa sugo sa Ginoo. Iwali ninyo ang maayong balita. Tudlooy sila. Himoa silang matinunan. O bautismuhi sila pinagi sa ngalan sa Mahal sa Anak Espiritu Santo. Isgutan sa atong pastor kaganina, Pastor Sardual makaisunan, kung unsa ang ngalan nga Amahan, unsa ang ngalan nga Espiritu, unsa ang ngalan nga Anak makaisunan. Dili na siya proper name. Dili na siya mo insaktong pangalan makaisunan. Muadto ta dito sa language maigsuon. Gitawag na siya common name. Hallelujah. Common name. Dili na siya may proper name sa Dios. Ang proper name makaisunan, gisulti sa Mateo 1:21 makaisunan, nga matawo sa kabata nga paganganla Gisus kay siya muluwas sa iyang katawhan. Amen. Hallelujah. Mo sa bisan kinsang moduol sa Ginoo, bisan kinsang motuo sa Ginoo, bisan kinsang mo alagad sa Ginoo, gi-welcome sa Dios makaisunan. Kinsa man ka, unsa man ang imong binuhatan igsuon, gitawag ka sa Ginoo. Hallelujah. Kaya ang Dios nianhi diri sa kalibutan dili alang sa mga matarong, kundi alang sa tanan makasasala makaisunan. Aron tanan makasasala makabaton og kagawasan o kaluwasan pinaagi sa ngalan sa atong Ginoo. Mula nga niining takna makaisunan, akong gigrab ang opportunity, nga makasinggit pa mi, makawali pa mi maison, nga maabot ang panahon, nga dili na madunggan ang pulong sa Ginoo. Samtang doon na pa'y panahon, atong
aninawon ang pulong sa Ginoo. Kung mahimo maigsuon, akong challenge alang sa tagsa-tagsa, duulo na tong Ginoo, alagaron na tong Ginoo makaisunan. Hallelujah. Dili man ta mga wingon ta nga, simba-simba marag hapon. Mugay mo doon na sa simbahan maigsuon, aron nga ang atong Ginoo atong masuod makaisunan og samtang masuod nato atong Ginoo bisan unsay atong pangayoon yan ihatag maigsuon. Hallelujah. Manang nini nga dapat makaisunan, salamat sa Ginoo sa gitanyag niya kanatong tanan makaisunan atong dawaton si Kristo og diha sa bautismo pinagi sa ngalan makaisunan. Isbukan sa ganina, bautismo sila pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu o kanang ngalan Amahan makaisunan. Dili proper name makaisunan. It's a common name makaisunan. Usa siya ka common nga pangalan maisuon. Ikaw, ako, pwede nganlag anak. Pero naatay kaugalingong pangalan maisunan. Katong tinuod nga pangalan, mao to atong gamiton maisuon aron nga bautismohan ang tao. Kay niingon sa atong gisgutan kagina buhat kapitulo 2 bersikulo 38 nga magpabautismo pinagi sa ngalan ni Jesus makaisunan aron nga atong madawat ang kapasiluan sa atong masala. Kung gusto kang mapasaylo, gusto kang makaduol sa Ginoo, gusto kang dunay maangkon nga kayuhan igsuon, duol sa Ginoo. Hallelujah. Ako maigsuon, ipasigarbo nako nga ang Dios nako nga gituuhan igsuon, gamhanan, milagroso, makahimo sa tanan nga mga butang maigsuon. Og niini nga takna makaisunan tuo ko nga dunay buhaton ang Dios, dunay say ipakita makaisunan nga kamatuoran alang natong tanan maigsuon sa motuo. Hallelujah. Niya mga lagos Ginoo makaisunan, nagikan pa sa laing mga dapit, layo pa nga dapit maigsuon niyan nilang aron ka makabaton o kaayuhan o kaluwasan. Hallelujah. Ingon anak, kamaayo ang Ginoo, kay gihigugma kas Ginoo, gimahal kas Ginoo makaigsunan. Bisag tuwa sila sa Cebu, bisag tuwa sila sa Bukidnon, mianhi sila maigsuon aron lamang makabaton ka igsuon sa kaayuhan o kaluwasan. Igsuon usa ka challenge alang natong tanan. Kung gusto ka moalaga sa Ginoo, gusto kang mukuyog namo, gusto kang mukuyog nako, igsuon ibaluan ninyo ako ang residential na diha ang atong balalampuanan, na diha ako simbahan makaisunan. Kung gusto kang makuyog ka, makuyog ka, igsuon. Hallelujah. Hallelujah. Dili ingon nga, pareha sa gobyerno makaisunan ha, ang atong pagpuyog makaisunan, pagpuyog diha sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Bisa pagkunsa pa tayo nga puyog diha sa politika makaisunan, ato usahon pinagi sa ngalan sa Ginoo. Hallelujah, kay ang Ginoo nato may suon usa ra gyud og wala nagilain. Hallelujah. Siya ang nagtanyag og kagawasan o kaluwasan. Usa akong i-challenge alang sa tagsa may suon kisa tong nang inahanglan, kisa tong gusto malaga sa Ginoo, kisa tong na problema. Hallelujah. Gusto siya nga solve niya problema. Solve di kang maduol. Dili. Hallelujah. O kanang balatihan mo nga, dugay na ni nasinate igsoon no, bisag usaon ni magtumarog tambal, dayag mo ayaw nimo atong badlongon pinagi sa ngalan sa Ginoo, pinagi sa iyang mga alagad makaisunan. Hallelujah, ang ipaabot ni nga dapit. Mura ang nga tak na may suon. Naa man ka sa imong panimalay, asa man ka naglingkod karon. Kung naminaw kay igsoon. Hallelujah. Challenge na ko ni diyan nimo. Ang Dios nato may suon, may gugma nimo. O gitawag ka sa Ginoo, nini nga takna. Hallelujah. Isa ka nga gitawag sa Ginoo, tungod kay isa ka nga nakadungog sa iyang mapulong karon. O nang hinawat ko ang suon, na dili nimo kaliparan ang Dios. Dili nimo kaliparan ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Kaya ninitak na ang kaluwasan o kayuhan, gitanyang diha sa imong atubangan. Hallelujah. Magpili na kay suon, mualagad o dili mualagad sa Ginoo. Muna nga, atong gawaton ng Ginoo, ato siyang simbahon, makaisunan, ato siyang halaran sa atong tibok, kinabuhi maisuon. Doon tas Ginoo, kaway imposible sa Ginoo. Kung kinsa ka, isuon, karon sa akong panahon, makaisunan, isa ko ka, dili maing tao, pero salamat sa Ginoo. Dili mo kanyang ingon ani magsuon, dili mo kanyang alagad niya, dili mo kanyang magwali. Isa ko nga iyang ginugasan makaisunan, isa ko nga gitanyagan niya sa kagawasan. Musa nakasulti ko sa iyang mapulong ini mga panahon na. Musa ikaw karon igsuon, mabatan-on, mapapa igsuon. Kini pulong sa Ginoo para natong tanan. Kung nanghinawat ko nga ang
pulong sa Ginoo, dili nato makalimtan og atong itisok sa atong kasing-kasing muna sa matag karon ug unya isuon. Magpabilin ka na diya sa imong kasing-kasing muna. Isuon sa makausa, atong simbahan nasa Zone 4, nasa liyo sa atong residential isuon. Hallelujah. Kung buot ka nga mawalaga sa Ginoo, buot ka nga mubanamos pagalaga sa Ginoo. Isuon ang atong simbahan abli alang sa tanan. Wa tay gipili unsa man ka, kinsa man ka, unsa pangangalan nga simbahan imong gigikanan. Ang atong simbahan para sa tanan mga katawhan sa Dios. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga ginaot ko nga pulong sa Ginoo makaisyon nakahatag kanato kaayuhan, nakahatag kanato sa labutan, nakahatag kanato makaisyon kaalam kung saan nato pagduol diha sa Ginoo o kung saan nato pagtugyan sa atong kagalingon diha sa Ginoo. Daghang salamat o akong panginaot ng Dios magapanalangin kanato tanan o ipabili na ko maison na pwedeng kalimtan atong tanang butang ay lang atong buhay nga Dios. No diha sa atong buhay nga Dios na ani ang tanang mga butang. Dalaga ng Dios og maayong gabi kanatong tanan. Praise the Lord. Akong atad ni Pastor Evangelist Felix Samuras. Suda ko, mayang gabi sa tanan. Mga katawan nga naa dinhi. Sa akong gingon kanina nga ang dami mo pandong sa mga naibalatian karon. Unsa man nga klase nga balatian, sakit man sa hawak, sakit sa cancer, water, bisag unsa nga klase nga balatian, mga kaigsunan, ang daming mo pandong sa inyo ha. Kaya ang doktor, bisan ang doktor, ano na yung katapusang resita nga sa doktor nga iyang resita sa tao nga wa na'y mahimo. Kaya bitaw imong pasyente nga naghingal-hingal na nga lugos na makaginhawa. Na'y resita ang doktor ana. Kaya bitaw di nakakakaya. Wala bag 50-50 na matod pa sa ubang pakistra 50-50 na. Kaya makaigsunan ang resita na sa doktor, mingon ng doktor nga isalig nato ni sa Ginoo. O kana nga gingon sa doktor mo sa pamundalo ninyo karon ining kagabiyon kung namoy balatian. Pwede mo duol mo dinhi kay mo pandong ninyo. Wala ni bayad, basi mingon mo nga pangalan mig bayad ini magpandong ini mauyan mi, walay bayad ni. Libre na mo ning ihatag sa inyo ha. Kaya kami mag-igsoon, lumalabay lang mi dinhi. Lumalabay lang mi. Sumalas gingon kanina. Mupaingon na pun mi og sambong ga ugma. Gihimo na namo makaigsunan nga paglabay dinhi. Kung ang Dios nahigugma man namo, mas labaw po siya nahigugma ninyo. So kung namoy balatian, sige. Pwede mo manhi dinhi kay mamandong mi ninyo makaigsunan sa inyong gibati sa lawas. Di atong alagad sa Ginoo, Pastor Carlito Sardual, ay ang asawa dugay ni nga panahon nga na-paralyze ang pikas lawas. Wala ka ba na mo kay tuwa si babaw sa karon kay natulog sa dito kay kapoy sa mong biyahe kay gikan pa kami sa Bukidnon. Kanina dito mi sa Bugo. Karon yan napon mi dinhi. Mo ni makaigsunan ang among gisangyaw kaninyo. So na inyong gibati sa lawas. Pwede mo dolin he. Okay? Akong itono kang Pastor Carlito Sardual alang sa pagpamandong sa mga balatian. Unsa may balatian mo, Mader? Sakit ako mga lawa. Ha? Sakit ako mga lawa. Sakit mo lawas. Kakahatag sa atong alagad sa Ginoo nga gigamit po sa Ginoo. Mayong gabi sa tanan. Di po. Ang puhunan lang nga maari mo din. Taod-taod na na. Dito. Kaya pagkatag niya siya mo number sa cellphone. Pwede mo makatawag kay mamandong ni sa cellphone. Kaya ito kalawa. Dili sa Galston na na. Galston. Sakit karon. Ang portaw lang to likod ha. Ningon. Ningon ko dito. Sa ngalan ni Jesus na natalsi. Yes, Lord. Hallelujah. So naman si Juan. In Yes, Lord. Jesus name, karong tayo. So naman Yes, Wala ni Mandaya ni Jesus. Marlo din. Na. Salamat, Ginoo, sa kailangan. Yes, Lord. Salamat. Salamat po Diyos. Salamat. Sa ngalan ni Jesus na natalsi. Amen. Sige, ikaw, pangita ang sakit sa likod. Likod ng sa, kunyari ng bukton. Nasaan pa niya siya?
Doon ka tumakan siya. Magaan na itong lawas. Nagaan. O sige, nagaan ang iyang lawas. Lord, Siya ay akong ipangutana kasi siya may nagdala siyang lawas. Ang imong kamot, iisa. Sakit? ano siyang Marlo? Sakit? Sige, sige nagdala. Ha? Post. Nakawa. Ang kamera ba? Wala na? Asa na ba? Oh, sige, sige. Ay, pagdodua ha. Sa ngalan ni Jesus, in Jesus' name, sa ngalan ni Jesus, nga nasarit nun, kining sakit sa kawa. Wawala na, in Jesus' name, sa ang tayo. Daya, ang kawa, punta ang sakit. Mapapilo-kilo na. Sige. Pasalamati ang Diyos. Salamat. Ayok ka na. Sige. Ginoong, may gabi eh. Salamat. Salamat kay Ginoong ang akong malakian, gitandungan ko ang mga pastor, dinhing bisita sa amo, karong gabi na. Kumusta man na? Akong salamat, Ginoo. Wala nang balatian. Wala na. Ano, wala magandaan na sila. Magaan na. Sa ngalan ni Jesus. Barati ang Yes, gikan Lord. sa limpuhan to lapalapa. Yes. Salamat sa mga Ginoo. Sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name. Nalaygo ng imong ngalan. Salamat. Sa ngalan ni Lord, salamat. Jesus. Sige rin ko. Sa imo, sa may. Dika. Sakit mo ulo. Unang ulo sakit. Dire dapit, dire dapit. Hikapa. Hari. Hikapa imo ulo. Sakit. Sakit. Kasi man na lang ha. Sige. Sa ngalan ni Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Kining sakit sa ulo mo wala ni karong Yes, kayo. amen. In Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus. Yes, Lord. Sakit sa ulo. Nagisi mong gahong mo Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Jesus. Salamat sa kayuhan ni mong hatan. Salamat sa ngalan ni Yes, Jesus. Lord. Amen. Sige, lingon mo ulo pangita ang sakit. Ha? Nawala ang sakit. Asa? Nawala man po. Nawala ko na. Salamat sige. Nawala ang sakit sa ulo. Sa pagyan, apa yung sakit? Pabilin, salain, salawat ni mo. Sa akong tiyan. Sakit na ron. Sige. Sige. Sa ngalan ni Jesus, nga nasarit noon, kining sakit sa tiyan. Mawala ni karong dayon. In Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, nga nasarit noon. Salamat mo, Ginoo. Salamat. Sa ngalan ni Jesus. Sige, susiha. Ikaw may naglala sa iyong sakit. Salamat lang. Tukar-tukar mo siya. Sige, tuig yun. Karon napawa na. Napawa na. Tukar-tukar lang. Tukar-tukar. Magtukar-tukar. Pero Sige. tuig yun. Kaya pareha bitaw ka na nga, diayo na, sama sa mong ulo. Diya, maghuna-huna ka atos niyo, maghigda ka. Di ba kayo ni mo balik, no? Mahudahuduhan na siya. Mubalik mo tingali, ni? Di tingin, di ba kayo ni mo balik, no? Dugay-dugay, mubalik na siya, kaya giduhan man ka. Sige, sa ngalan ni Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Ikaw, Diyos, mag-aayos. Salamat ni mo Ginoo sa kayuhan ni Yes, Hatan. Jesus. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, ayaw ka na siya. Imo ha? Ay, ikaw. Kung gibati ba kanya kung mga tuhod ilin kape akong lawas? Sige, iyanak ko ni mong tuhod. Laylay? Banhod. Banhod. Laylay. O sige, atong unahon pagpandungan. Tuhod. Yes, Lord. Sa Hallelujah. ngalan ni Jesus. Jesus. Sa ngalan ni Yes, Jesus. Lord. Tuhod ni Laylay. Yes. In Jesus' name. Sa ngalan ni Jesus. Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Barati ang gikan sa limpukan to sa panapat. Yes, Lord. Kung Hallelujah. inlan sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name. Salamat, Ginoo. Sige, lihok. Ang sakit, pangitaan, ang sakit sa mulawa. Katong manalaylay. Sige, lihok niya. Nagkuhaan gyud. Nakuha na siya. Unsa mo raog? Nakuhaan. Kuhaan gyud kalayan sa Ginoo. Nakuha. Sige. Tuwi, ayaw ka na. Sige. Kunya, wala na ilain. Mga igsoon, ako ibili ninyo. Musugot mo? Ang cellphone number 0967569268. Kunya, ang akong ibili ninyo kanang mabasa sa Marcos 16:17. Kanila nga mutuo maganunod kining maong mangilhanan. Amen. Ang masakiton pandungan sa kamot maayo sila. Niyaman diri pastor, pwede magtuon ta, kamo na mo mandong sa inyong masakiton sa panimalay. Akong asawa na paralyzed namang patay pikas lawas, pero kung naababaw, ikapoy sa kadaghan mi, nalagikan mi sa Cebu, ika Negros, Cebu, dayon nga rin Bukidnon, nga na sa Mandaing, o niya mi karon diri, paingon na po mi Sampanga, kung dunay pagtuo para sa mga anak.
ang Diyos magalihok. Amen. Salamat sa Diyos, wala naman tingalayin. O mag-ampo ko kung naaka sa imong panimalay, kung naaka'y baratian. Sa ngalan ni Jesus, minasarit nun. Yes, Lord. Naka sila silang panimalay, tingnan ni maulaw sa pag-ari. Akong gamiton ang imong ngalan. Sa ngalan ni Jesus, minasarit nun. Yes, Ang Lord. tanang baratian, ang Yes, tanang na Lord. problema, Hallelujah. masubad din ang orasa, sa gayong Yes, yes, Lord. naggugma, nganha ni mo Yes, Ginoo. Lord. Salamat si mo Diyos. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong pagkapatol itong kamot. Salamat si Ginoo. Pero hindi pa kayo na mo. Salamat si Ginoo. Thank you. Yeah.